Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. श्यामल कुमार विश्वास सेम श्यामल कुमार विश्वास सेम देवादित्य चक्रवर्ती सेम देवादित्य चक्रवर्ती सेम श्यामल कुमार विश्वास सेम নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের দপ্তরে, যেখানে আজ ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের বিভিন্ন পদাধিকারী এবং সেই সঙ্গে সদস্যরা এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছে, মূলত রাজ্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অভিযোগ। প্রথম, আর্থিক তছরূপ; দ্বিতীয়ত, ওয়ারেন্ট বন্ধ করে দেওয়া; তৃতীয়ত, ঘর যেটা সরকারিভাবে বরাদ্দ এই স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের জন্য সেটাকে অন্য পারপাসে ব্যবহার করা। অর্থাৎ বিভিন্ন গুরুতর বিষয়ে অভিযোগ। এমনই অভিযোগ নিয়ে আজ এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছেন এই ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের সদস্যরা এবং সেই সঙ্গে যারা পদাধিকারীরা আছেন। মূলত এনাদের অভিযোগ স্টেট কমিশনার দেবাদিত্য চক্রবর্তী এবং শ্যামল কুমার বিশ্বাস সঙ্গে পেয়ে গেছি ভারত স্কাউট एंड गाइड्स आनंद खरवाल। কথা বলবো তার সাথে। आनंद, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। खास करके क्या क्या आरोप तुम लोग लगा रहे हो ये देवादित्य चक्रवर्ती और श्यामल कुमार विश्वास के खिलाफ? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर है श्री देवादित्य चक्रवर्ती, आप अभी अपने फोन से गूगल करेंगे और लिखिए देवादित्य चक्रवर्ती IAS, तो उनके नाम पे इतना करप्शन का, करोड़ों करोड़ों रुपए का करप्शन का घोटाला का उनके ऊपर आचरण है। और जो श्यामल कुमार विश्वास है वो एक डम्मी स्टेट चीफ कमिश्नर है, वो कुछ नहीं करते हैं। आकर के वो हमारे दो वाला कहानी है यहाँ पे। जबकि देख रहे हैं हमारे स्काउट में युवाओं का ये चीज है, युवाओं को हम लोग प्रेरित करके आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग ओल्ड एज रिटायर होम बना के रखे हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 60 साल के बाद आप लोग पोस्ट नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको 70-72 वाले लोग भी मिलेंगे जो मलाई खाते हैं बच्चों के नाम पर। एक आरोप अभी आप उठाए थे कि रुपया इधर उधर का, और एक आरोप आप उठाए थे कि जो कमरा उसको गैर तरीके से यूज करने का। ये क्या मुद्दा? ये हमारा मध्यम ग्राम स्थित में गंगानगर जगह है, वो हम लोग का स्टेट ट्रेनिंग सेंटर है। उस स्टेट ट्रेनिंग सेंटर को ये लोग ओयो रूम में कपल फ्रेंडली बुला करके गलत काम करवाते हैं, जबकि वो स्काउट गाइड के लिए जमीन है और शादी का भाड़ा लगा देते हैं। वहाँ किसी इवेंट वाले को दे करके शादी का पैसा उठाते, 25-30 लाख रुपया भाड़ा आता है, जो इन लोग का उनसे घर चलता है, परिवार इन लोग का उस चीज से चलता है। और रुपया जो हुआ वहाँ पे हम लोग के सदस्य पुष्कर लाल केडिया जी पहले स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्काउट के लिए बहुत सारा अनुदान दिया। हम उनके एक्सपायर होने पे हम लोगों ने उनके मेमोरी पे हम लोग एक कियोस्क होता है जहाँ बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं, लिखते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं। इन्होंने बोला कि वो कियोस्क बनाने के लिए हम लोग से डोनेशन लिए, हम लोग 1 लाख रुपए का डोनेशन दिए। आज वो 4 साल हो गया, वहाँ एक पत्थर टाइल्स कुछ नहीं इन्होंने लगाए, सारा पैसा खा करके देवादित्य चक्रवर्ती और श्यामल कुमार विश्वास ने सारा पैसा खा लिया है, और हम लोग को कोई भी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो सरकार से जो अनुदान आता है वो पैसा भी आप लोग का बहुत सारा पहुँचता नहीं है? हाँ, सरकार से तो बहुत सारा ग्रांट आता है, राज्य सरकार से भी आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है। ये लोग सब अपना घर चलाते हैं उस पैसे से। অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অভিযোগ যে বরাদ্দ ঘর সেটাকে অনৈতিক কাজে ব্যবহার করা, সরকারি অনুদানকে হজম করে ফেলা এবং সেই সঙ্গে কোনো কাজে এদের থেকে নেওয়া অনুদান সেটাও নিজেরা আত্মসাৎ করে নেওয়া। অর্থাৎ ভয়ঙ্কর সমস্ত অভিযোগ। বুঝতে পারছি না যে এই অভিযোগগুলো যদি সত্যি হয় আগামী দিনে কি হতে চলেছে, কত বড় বোম ফাটতে চলেছে, কোন দুর্নীতি। এখন দেখার আগামী দিনে এই আন্দোলন কত অবধি পৌঁছায়। আজকে যে আন্দোলন শুরু হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই আন্দোলনে যাচ্ছে। We want
We want. We want. We want. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারা বুকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া ঝুলিয়ে, তাদের বিক্ষোভ পত্র সেগুলো ঝুলিয়ে, দাবি দাওয়া ঝুলিয়ে এখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন এবং অফিসের ভেতরেও তারা বিক্ষোভ দেখাবেন। যদিও আমরা জানি যে রাজভবনের সামনে 144 ধারা জারি থাকে, তাই তারা শান্তিপূর্ণভাবে 5-7 জন মিলে এখানে দাঁড়িয়ে নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং বাকি তাদের স্মারকলিপি তারা ভেতরে জমা দেবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ প্রাইমের পর্দায়। অর্থাৎ আপনারা দেখলেন যে আজকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, এই আন্দোলন কিন্তু এখানেই থামার নয়। এই আন্দোলন আগামী দিনে আরো বড় আকার ধারণ করবে যদি না কর্তৃপক্ষ নিজেদের সংশোধন করে এবং সেই সঙ্গে সঠিক নিজেদের উত্তর দিতে পারে সর্বসমক্ষে। এখন দেখার আগামী দিনে কি হয়। কলকাতার ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের দপ্তর থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট নিদার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা।